चैतन्य महाप्रभु भगवान सहित लीन हो गले। आमे से महामंत्र को हजार बार जप किंतु आमर तिले मात्र परिवर्तन होना। किंतु जो बाबा कहले जे तांकर संस्कृत ज्ञान नहीं, संस्कृत मु बहुत जानी मो सहित समाकर्ष से हो पारे सी कौन ज्ञान कहे। दर्शक बंधु अनेक अनेक अभिनंदन। आज आम सहित जोड़ी मनोरम नाना अनेक अनेक प्रश्नर आम उत्तर पाइबा तांकठू। आज नमस्कार नाना। शास्त्र आदि ज्ञान नथिबा व्यक्ति को कौन आम भक्त कि साधु कहि परिबा कि? देखंतु आज्ञा, धर्म भी बड़, धर्मशास्त्र बड़, आध्यात्म लाइन बड़, किंतु किए आ भर छोट बड़ ना। गोटे गचर दुईटी वृत्त भली से रही। किंतु जो बाबा कहले जे तांकर संस्कृत ज्ञान नहीं, संस्कृत मु बहुत जानी मो सहित समाकर्ष से हो पारे सी कौन ज्ञान कहे। देखो सी हेले अंध साधु। अंध साधु थिले जणी आमर भीम भोई। सी कौ संस्कृत पढ़ी किंतु सी किमती कहीं जड़े महापुरुषर गणती हेले। आउ जणी आम देखा जो कालिदास, कालिदास जड़े मूर्ख थिले, सी कौ संस्कृत पढ़ी नथिले किंतु तांको एमती माँ आविर्भाव हेले जे भक्ति मार्ग रे सी आज वर्तमान पंडित कालिदास हेले। किंतु संस्कृत कौ माने करंती, जो माने लेखापढ़ा हिसाब से संस्कृत पढ़ती से लाइन अलगा। आ जो माने निजे प्रैक्टिकल करी निजे अनुभूति रे भगवान को सत्ता से माने पाहंती से अनुभूति अलगा। किंतु या भितर कई बड़ नुह छोट नुह सबू समान, किंतु जहाँ को जो भाई अनुभूति सेटा ही आध्यात्म लाइनटा हूँ। यही बसिकी जोगी ऋषि माने 14 ब्रह्मांड से माने भी वर्णना करिसंती, स्वर्ग मर्त्य ताको भी वर्णना करछंती। तांको पाखरे कौनसी जानवाहन भी नथिला। से माने यही बसिकी आत्मा प्रेरित करिकी से माने दुनियार जे जहाँ किसी घटुची प्रकृति विषय से जानी पारुले। किंतु आमर जो ये साधु माने अछंती आध्यात्म रे से माने ही सही लाइन रे चालुचंती। आउ जो माने शास्त्र आओ संस्कृत नहीं सी जो माने चलुचंती तांको बाट ठीक अच्छी, एक बाट भी ठीक अच्छी। जन को कहवा जड़े नीच करवा, जन को ऊपर को उठेवा, एटा ठीक नुह। माँ नाना भक्ति तो सहजरे प्राप्त हुए नहीं। केवल राम नाम जपिले हरे कृष्ण जपिले कौन भक्ति प्राप्त हो जाए ना? किछि अन्य रास्ता माध्यम दरकार। मार्ग भितर आध्यात्म लाइन भितर जो माने जप करुचंती हरे कृष्ण हरे राम, जो आमर 16 नाम 32 अक्षर जो जप कर महामंत्र कली जुगरे, ये महामंत्र जप करी कौन आम मुक्ति पाई जिबा? सेठिपाई गोटे प्रश्न उठुची माँ, जो महामंत्र को जप करी चैतन्य महाप्रभु भगवान सहित लीन हो गले। आमे से महामंत्र को हजार बार जप कर किंतु आमर तिले मात्र परिवर्तन होना। कहीं सी महामंत्र कौन अलका, ये महामंत्र कौन अलका ना? माँ आहरी रहा गोटे कथा, जो हरिद्वार हरिपुरी जोठी सेठी आपण को जो थिले आपणकर परीक्षित राजा को सुखदेव जो भागवत शुणाइथिले तांकर आपण माने सब जानिथिबे तांकर ब्रह्म हत्या दोष ब्रह्म सापुर से मुक्ति पाइथिले। किंतु से भागवत आमे जाको 7 दिन 11 दिन 9 दिन पाठ करूचु, अथच आमे तिले मात्र आमर प्रकृति चेंज होउनै। कौन भागवत अलगा नुह? माँ भागवत हैला भारे हैला भाव, गर हैला ज्ञान, बर हैला ब्रह्म, तर हैला तत्व। यही जो जिनस चारोटी ता भितरे अच्छी ताकू मान से जिनस को आमे बुझिया पाई चेष्टा करूना। किंतु भागवत आमे पाठ पढ़ीचु, भागवत बुलीदेलु, बुलीदेले कौन हम बाबा? जेतबले आपण हरिनाम जप करुचंती सेतबले मुखरे करुचंती जप, किंतु ये शरीर भितरे आमर कोठी अछंती कृष्ण, कोठी अछंती राम,
କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ହରି ହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିବା ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ଧରିଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କହିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାଇକି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଯାହାପରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭଜୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ 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 ନାମ ଧରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖାହେଉଛି, ସାମ୍ନା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଛବି ଭାସି ଆସୁଛି। ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତି, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକିମତ ଏକୁ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇଆ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଦେବ ବା ଗୁରୁ ଆମକୁ କହିଦେବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଜପ କଲେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। ନା ମା ସଦ୍ଗୁରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପିଣ୍ଡ ବ୍ୟାପଜେନୁ ଚରାଚର ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାପଦ ରଜ ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖାଇ ଦେବାର ଯା ଶକତି ସେଇ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗତିର ଗତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ବି ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ବି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ, ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ସିଏ ଦେଖିଥିବ ବା ତାର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ତା ସ୍ୱାଦୁ ପାଇଥିବ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମକୁ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, ସତ୍ ରାସ୍ତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଣ୍ଟକପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଅଛି। କାରଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଭିତରେ ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପୁରାଣ ବା ମାଳିକା କହିକି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବ୍ରେନ୍କୁ ୱାଶ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କରି ପିଛରେ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର କଥା ସିଏ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଠକିଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ହଇରେ ମୁଁ ତ ଯିବାର ଥିଲା ସେଠିକି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଟକି ଗଲି କାହିଁକି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଉ ପାଉଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାୟୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ନଚେତ ଆଉ କେଉଁ ଦଲାରୀ ହାବୁଡ଼ରେ ବି ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ବ୍ରହ୍ମ କତିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ କେଉଁଠି ସିଂହ ଥିବ, କେଉଁଠି ଷଣ୍ଢ ଥିବ, କେଉଁଠି ବାଘ ଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ପାର ହେଲେ ସିନା ତୁମେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁ ଆଜି ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଛଟକ ନଟକ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ପଇସା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହାର ମା କହିଲୁ କିଏ ଉନ୍ନତି କରିଛି, କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି? ଇଏ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ହୋଇଥାଏ ସିଏ କେଉଁ ଭାବରେ, କେଉଁ ରୂପରେ, କେଉଁ ରେଖରେ ଥାଏ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ହୁଏ ରେ ମା। ଏ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଯାହାର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖା ହୁଏ କେଉଁଠି ଅଛି ଗୋବର ଗଦା ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଠିକ୍ ଜାଣିନିଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଦ୍ଦା ଅଛି। ପର୍ଦ୍ଦା ବାହିରେ ଆମେମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଭିତରେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଦ୍ଦା ବାହିରେ କ'ଣ ଅଛି କେହି ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ, ସାଧୁ ବା ସଦ୍ଗୁରୁ।